Naputos in grabe nga kahadlok ng kasubanan ang bugos nga syudad ng Tacloban katapos ang madugo nga pamusil o shooting incident kakulupan aga Hunyo 22 hasakub mismo ang San Jose National High School nga nagresultahan kamatayin tulong nga estudyante ngan kasamaring 13 nga iba pa. Habut ngan makarimadi mga insidente, madagmit naman nga nadakop nga naada na kustudihan Police Regional Office 8 ang duha nga minor de edad nga suspect nga ginklasifikar como children in conflict with the law CICL. Sumalakan Police Regional Director Brigadier General Jason Capoy na itabuan pamusil mga alas 9 aga samtang nagpapadayon ang mga klase. Ang duha nga suspect na pareho mga estudyante gihapon na grade 9 na nasabing eskwelahan intigda lang nga sinulod da duha nga classroom bit-bit ang kalibre 38 nga revolver nga 9mm nga pistol. Iginpahayagan kapulisan nga nakarecover hira hindi rin maubos 40 nga basiyohin bala halugarhan krimen. Kadamaan han mga biktima nga namatay nga nasamaran in mga estudyante nga babae. Ang mga nasamaran indayon nga gindara ha pinakahirani nga ospital para matambal. Ngan subayan paunang investigasyon ng kapulisan, nagsumat ang duha nga minor de edad nga hirain naging biktimahin bullying didan eskwelahan. Ngan ini ang gintutuuhan nga nagdusuhay ira pagbuhat han krimen. Naisabutan gihapon nga usahan mga armas ingin tatag-iyahan handadahan usa nga suspect nga usaliwat nga pulis nga yan na giniimbestigaran na gihapon han mga otoridad. Dayon nga ginkondinarahan Department of Education Region 8 ang marahas nga panhitabo. Iginpahayag na Regional Director Salustiano Jimenez ngan hitaboy na sang high alert situation ngan kinahanglan proteksyonan ang dignidad ngan privacy han mga kabataan. Dayon liwat nga kiniwan Department of Social Welfare and Development Regional Field Office 8 pinaagin pagpadarahing grupo han social workers para magdumarin psychological first aid ngan debriefing sessions para ton mga estudyante magturutdo ngan mga empleyado nga naka-eksperyensya ang grabe nga trauma ngan kakulba tungod ang kinita nga insidente. Tungod din yung makaradlok nga insidente, iginmanduliwatan Palasyohan Malacañang, hilarom na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inhiluag ngan hilarom nga investigasyon ngan igimpapasiguro ang proteksyonan nga tanan labi na mga institusyon han edukasyon. Yan na ang mga eskwelahan habugos nga Eastern Visayas in magpapatuman hin mas mahigpit nga ginparigon nga seguridad. Lakip dinhi ang mahugot nga inspeksyon ng mga gamit han estudyante nga bisita antes pasidlon han gate. Pag-deploy hinduga nga kapulisan na palibot nga hirani han mga eskwelahan samtang oras han klase. Ngan pagripaso han kapasidad nga ihapan mga security guard nga nagbabantay han mga pampubliko nga eskwelahan. Kasumpay hini ginpapatapod naman han Police Regional Office 8 nga Department of Education Region 8 nga bubuhaton niraan nga tanan agud mahibalik ang pagintalwas sa mga eskwelahan nga diri na mautro ini nga trahedya. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.